بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ چونکہ ٹینسز میں بار بار سبجیکٹ اور ورب کی بات آئے گی، بار بار ہم سینٹنس کی بات کریں گے، تو بچوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ سینٹنس اور سبجیکٹ کے بارے میں جان لے۔ ان دو جملوں کو غور سے پڑھیں۔ دے کرکٹ وتھ پلے فرینڈز دیر، یہ الفاظ ہے اور الفاظ کا گروپ ہے، لیکن اس کی کوئی میننگ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ صحیح ترتیب سے نہیں لگے ہیں۔ اب ان الفاظ کو اس ترتیب سے لگائے۔ دے پلے کرکٹ ود دیئر فرینڈز۔ اب ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اس جملے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہ ایک مکمل اور صحیح سینٹنس ہے۔ A sentence is a group of words that has complete sense. The words in a sentence are always in a proper order. ایک سینٹنس جو ہے وہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے اور اس گروپ کا ایک پورا مطلب ہوتا ہے۔ سینٹنس کے ورڈز ہمیشہ ایک صحیح ترتیب میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ A sentence has a subject and a predicate. ایک سینٹنس میں سبجیکٹ ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے۔ In the sentence, they play cricket with their friends. The word they is a subject. اوپر جو جملہ لکھا ہوا ہے اس میں word they جو ہے وہ سبجیکٹ ہے and play cricket with their friends is a predicate. Play cricket with their friends predicate ہے۔ A subject is the noun or pronoun that we talk about. ایک سبجیکٹ جو ہے جملے میں وہ ناؤن یا پروناؤن ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ The predicate in the sentence is the part of the sentence that says something about the subject. Predicate جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے۔ A predicate contains a verb. Predicate میں verb ہوتا ہے۔ It can also contain other words like adjective, object or adverb etc. اس میں verbs کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ adjective, adverb یا آبجیکٹ وغیرہ۔ In the following sentences, the words in yellow are the subjects. نیچے جو جملے دیے گئے ہیں ان میں جو یلو کلر کے ورڈز ہیں وہ سبجیکٹس ہیں۔ یاد رکھیں کہ سبجیکٹس کے ساتھ اگر کوئی آرٹیکل لگا ہوا ہو یا کوئی ایڈجیکٹو لگا ہوا ہو تو وہ بھی سبجیکٹ کا حصہ ہوں گے۔ The dogs were barking. The boys played very well. ان دونوں سبجیکٹس میں the سبجیکٹ کا حصہ ہے۔ ڈاگز مین سبجیکٹ ہے، اسی طرح دوسرے جملے میں بوائز بھی مین سبجیکٹ ہے۔ We reached school on time. We سبجیکٹ ہے۔ My mother and father were both eating. My mother and father یہ دونوں سبجیکٹس ہیں۔ My elder brother loves me. Brother سبجیکٹ ہے لیکن چونکہ elder اور my بھی brother کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس لیے جو فریز ہے my elder brother یہ پورے کا پورا سبجیکٹ شمار ہوگا۔ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان، اس جملے میں اسلام آباد سبجیکٹ ہے۔ پاکستان از این اسلامک کنٹری، اس جملے میں پاکستان سبجیکٹ ہے کیونکہ ہم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے پہلے ٹینس کی طرف چلتے ہیں۔ ٹینس لفظ ٹیمپس سے نکلا ہے اور ٹیمپس کا مطلب ہے ٹائم، یعنی ٹینس ہمیں ٹائم کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک جملے کا ٹینس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس جملے میں جو کام ہوا ہے وہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے پریزنٹ سمپل ٹینس۔ پریزنٹ سمپل ٹینس از یوزڈ ٹو ٹاک اباؤٹ روٹینز اینڈ ہیبٹس۔ پریزنٹ سمپل ٹینس کو ہم روٹینز اور ہیبٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسے کام جو ہم بار بار دہراتے ہیں ان کاموں کے لیے پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ I go to school daily یہ ایک روٹین ہے۔ The train leaves at 7 p.m. یہ بھی ایک روٹین ہے۔ میں روزانہ اسکول جاتا ہوں ایک روٹین ہے۔ ٹرین شام 7 بجے نکلتی ہے، یہ ٹرین کا روٹین ہے۔ He drinks water in the middle of the meal. وہ کھانے کے درمیان میں پانی پیتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ Present simple tense is used to talk about facts. فیکٹس یعنی حقیقتوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے پریزنٹ سمپل ٹینس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مدرز لو دیئر چلڈرن، یہ ایک فیکٹ ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں۔ آئی لیو ان مالاکنڈ، یہ ایک سچائی ہے کہ میں ملاکنڈ میں رہتا ہوں۔
Present simple tense is used to talk about universal truth. प्रेजेंट सिंपल टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हुए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ वो हकीकतें हैं जो हमेशा सच होती हैं, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक से निकलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो वो उबलने लगता है। ये भी एक हकीकत है। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल कहते हैं क्योंकि इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए ये सिंपल टेंस कहलाता है। और सिंपल प्रेजेंट इसलिए क्योंकि ये जो वर्ब होता है ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है। अब हम इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है, यानी प्रेजेंट फॉर्म लगाई जाती है, और कभी कभी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है। अगर हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। यानी अगर शी के बाद हमें वर्ब गो लगाना हो तो गो के साथ ई एस का इजाफा करके हम इसको गोज बना देंगे। इसी तरह अगर शी या ही के बाद राइट लिखना हो तो राइट के साथ इसका इजाफा करके इसको राइट्स लिखेंगे। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होगा। अगर जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो इसके बाद हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ कोई एस ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। इन जुमलों को पढ़े। आई गो, वी गो, यू गो, they go, the boys go, he goes, she goes, it goes, the boy goes। आइए अब इस टेंस के जुमलों को नेगेटिव में तब्दील करने का हुनर सीखते हैं, या इस टेंस में नेगेटिव जुमले बनाने का हुनर सीखते हैं। इस टेंस के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है और पहली फॉर्म के साथ जो एस ई एस का इजाफा अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हो तो इसमें वो नहीं होगा, यानी सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ कोई एस ई एस नहीं लगेगा। अगर जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाएंगे, और अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट लगाएंगे। स्ट्रक्चर ये होगा। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आए तो इसके बाद डज नॉट लगाएंगे और फिर इसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ जो एस ई एस का इजाफा हमने किया था वो हट जाएगा। अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो इसके बाद हम डू नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, यानी प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे। इन जुमलों को पढ़े। आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, you do not go, they do not go, the boys do not go, he does not go, she does not go, it does not go, the boy does not go। आइए अब इस टेंस में सवाल बनाने का तरीका सीखते हैं। इस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाने के लिए जुमले के शुरू में डू या डज लगाया जाता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर इसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाई जाती है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अगर जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो इससे पहले हम डज लगाएंगे, फिर इसके बाद वर्ब लगाएंगे, और अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम जुमले के शुरू में डू लगाएंगे। स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। डज लगाएंगे, इसके बाद ही, शी, इट सिंगुलर नाउन लगाएंगे और इसके बाद हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ जो हमने एस ई एस का इजाफा किया था तो वो एस ई एस यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो जुमले के शुरू में हम डू लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन और फिर इसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी। इन जुमलों को पढ़े। डू आई गो, do we go, do you go, do they go, do the boys go, does he go, does she go, does it go,
Does the boy go? Choose the correct form of verb or helping verb. नीचे आपको मैंने 20 जुमले दिए हैं। हर जुमले में एक ब्लैंक है और उस जुमले में आपको वर्ब की सही फॉर्म लगानी है या हेल्पिंग वर्ब डू और डज में जो सही फॉर्म है वो लगानी है। आप इन जुमलों को पढ़ें और इनके जवाबात कमेंट्स में दीजिए। I dash to school daily. Go, goes. They dash the Holy Quran every morning. Recite, recites. She dash not come to school on Fridays. Do, does. Dash the teachers teach you regularly. Do or does. I dash Pakistan. Love, loves. He dash not come. He dash not know my name. Do, does. They dash in Lahore. Live, lives. Ali dash cricket on Sunday. Play, plays. The dogs dash at the strangers. Bark, barks. My mother dash well. Cook, cooks. Do I dash to school daily? Go, goes. They dash the Holy Quran every morning. Recite, recites. Dash she come to school on Fridays. Do, does. The teachers dash not teach you regularly. Do, does. Do I dash Pakistan? Love, loves. He dash my name. Know, knows. Dash they live in Lahore. Do, does. Ali does not dash cricket on Sunday. Play, plays. Do the dogs dash at the strangers? Bark, barks. My father dash not cook. Do, does. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।